ये है वक्त मीडिया और आप देखेंगे जौनपुर के ढंडवारा खुर्द में हुआ एक शाम सलीम खान साहब के नाम ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन का शानदार वीडियो। इसमें शिरकत की आप सबके महबूब शायर जनाब शादाब आज़मी साहब ने। आजमगढ़ के इस नौजवान शायर ने पहले माँ से मोहब्बत का जिक्र अपनी शायरी में किया, फिर मुसलमानों को गद्दार कहने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर मदारिस के खिलाफ जहर उगलने वालों की क्लास ली। ये सब देखेंगे, ये सब सुनेंगे, लेकिन पहले इनकी सुनिए। जी हाँ, 40 सेकंड में ये प्रोग्राम आप तक ला रहे हैं जेंगो बनाना। जी हाँ, जेंगो बनाना आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हाँ, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी। सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का, साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। गिरामी, तंजिया और मजाहिया शायरी में हम बहुत देर हंस सकते हैं, लेकिन बहुत देर हंसने के बाद भी बिलाखिर हमें संजीदा होना ही पड़ता है, क्योंकि संजीदगी हमारी आदत भी है, हमारी जरूरत भी है और हमारी मजबूरी भी। हमें संजीदा होना है और एक संजीदा शायर को अपने साथ इस सफर में शामिल करना है। मैं चाहता हूं कि आज के अहद में जो कड़वाहटें हैं, इन कड़वाहटों को गजल के लिबास में पेश किया जाए और इसके लिए एक शायर को आवाज दी जाए। मैं एक शायर को इस तमहीद के साथ बुलाना चाहता हूं कि आज के अहद की सच्चाइयों को वो अपनी गजल का हिस्सा बनाएंगे और मैं आवाज दे रहा हूं जनाबे शादाब आज़मी को कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से हमारे मुशायरे के सफर को कामयाबी की मंजिलों के और करीब पहुंचाएं। जनाबे शादाब आज़मी। हाज़रीन गिरामी, माइक ने अब तक ये बताया है कि तरन्नुम के शायरों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रेहान भाई ने चीख करके शेर सुनाया आपको, आपने दादो तहसीन से नवाजा। हम शायर जब मुशायरों में जाते हैं तो सबसे पहले तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार माइक अच्छा मिल जाए। दूसरी दुआ ये करते हैं कि सामईन अच्छे मिल जाएं। अच्छी बात यह है नदीम भाई कि सामईन आज के मुशायरे में अच्छे हैं, माइक थोड़ा सा खराब है। माइक के साथ कोशिश ये होगी कि इसका जम करके मुकाबला किया जाएगा और अगर आपने साथ दे दिया तो इंशाअल्लाह मुशायरा बनेगा। यहां से कोशिश करता हूं 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूं, लेकिन मुझे अब तक ये लगा कि डाइस पर भी लोग डरे सहमे बैठे हुए हैं और ये सामईन में भी पीछे कुछ लोग डरे हुए सहमे हुए बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों है? अब डरने की बात नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, कोई डर करके नहीं, बेखौफ लोग बैठे। और यहां से शुरू करता हूं, आप भी बिला डर के बेखौफ के शेर सुने और मैं भी चाहता हूं कि बिना डर के आपके सामने 4 मिसरे यहां से पेश करूं। इरशाद। थोड़ा सा मुशायरा बन जाए, पेश करता हूं यहां से। दोस्तों, एक तमहीद के साथ कि किसी शायर ने यह कहा था कि ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। मुझे लगता है कि माइक वाला अब तक शाहिद भाई से डरा नहीं है। उसे डरना चाहिए कि अगर माइक ऐसा ही रहा तो सुबह उसका क्या होगा, पेमेंट आधा होगा या तो नहीं होगा। सुने दोस्तों, 4 मिसरे जुड़े यहां से मुशायरा बनाए, पेश करता हूं नदीम भाई। जी जी, बढ़िया। सारी दुनिया एक मिसरे पे शिरकत चाहता हूं, यहां से जुड़ करके सुने। सारी दुनिया से ताल्लुक ही मेरा टूट गया, मेरा टूट गया। सारी दुनिया, क्या कहना चाहता? सारी दुनिया से ताल्लुक ही मेरा टूट गया, मेरा टूट गया। मान लूंगा कि मुक़द्दर ही मेरा फूट गया,
میرا پھوٹ گیا مہرازی تو شاداب خدا راضی ہے مہرازی تو شاداب خدا راضی ہے میں جو روٹھی تو یہ سمجھوں گا خدا روٹھ گیا واہ 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 بھائی شاداب کیا کہنا واہ 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 بہت شکریہ حاضرین آپ نے محبتوں سے دعاؤں سے نوازا آئیے 4 مصرے یہاں سے پیش کرتا ہوں ندیم بھائی ہر شاعر کی یہ خواہش رہتی ہے کہ زندگی میں کوئی شعر ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی شناخت ہو جائے اس کی پہچان ہو جائے 4 مصرے یہاں سے پیش کرتا ہوں آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں کہ قلب میں ذہن و نظر اور زبان میں ہو جائے زبان میں ہو جائے ایک الگ ہی کوئی تاثیر بیان میں ہو جائے بیان میں ہو جائے میرے مالک تو کوئی شعر عطا کر ایسا میرے مالک تو کوئی شعر عطا کر ایسا جس سے پہچان میری سارے جہاں میں ہو جائے جہاں میں ہو جائے میرے بھائی محترم ساجد بھائی تشریف رکھتے ہیں میں پرانا ہے کسی جلسے میں آپ کسی عالم سے یہ کہتے ہیں مقرر سے کہ یہ تقریر پرانی ہے آئیے دوستو 4 مصرے یہاں سے پیش کرتا ہوں ندیم بھائی ابھی آپ نے کہا کہ ارشاد تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ان دوستوں سے ایک مولانا تقریر کر رہے تھے اور پھر بیچ بیچ میں یہ کہتے تھے کہ یہاں تو سب اچھا ہے لیکن مجھے اس گاؤں سے اس قصبے سے یہ شکایت ہے کہ یہاں اسلام بہت پیچھے ہے اب کیا ہوا ندیم بھائی کی مجمع میں ایک صاحب اسلام نام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ تھوڑا سا آگے آ گئے پھر مولانا تقریر کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ مجھے شکایت ہے آپ سے کہ یہاں اسلام بہت پیچھے ہے اب کیا ہوا کہ اسلام صاحب تھوڑا سا اور آگے آ کر کے بیچ میں بیٹھ گئے جی پھر تھوڑی دیر کے بعد مولانا تقریر کرتے یہاں تک پہنچے اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے دوستو لیکن مجھے شکایت ہے کہ یہاں اسلام بہت پیچھے ہے اسلام صاحب آگے آئے اور مولانا سے گھور کر کے یہ کہا کہ مولانا کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے کاندھے پہ آ کر کے بیٹھ جائیں آئیے کوشش کرتا ہوں یہاں سے 4 مصرے کربلا کے حوالے سے تاریخی 4 مصرے یہاں سے پیش کرتا ہوں مائک جان لے رہا ہے لیکن آپ میری جان نہ لیجئے میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں مشاعرہ کچھ لوگ بنا رہے ہیں سن رہے ہیں ندیم بھائی لیکن کچھ لوگ مشاعرہ دیکھ بھی رہے ہیں میں اکثر ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں اور میں داغ ہوں مرتا ہوں ادھر دیکھیے مجھ کو منہ پھیر کے یہ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں ندیم بھائی دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی شکایت نہیں لیکن کچھ لوگ مشاعرہ چبا کر کے کھا بھی رہے ہیں تو مجھے ان سے شکایت ہے 4 مصرے میرے دوست ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے جڑ جائیں 4 مصرے بطور خاص سماعت فرما لیں جی بھائی ارشاد اٹھو اب ظالموں کو یہ اٹھو اب ظالموں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے مائک والے میرے بھائی تھوڑا سا آواز بڑھا دیں اور ایکو ہو تو ایکو ڈال دیں سنیں دوستوں کہ اٹھو اب ظالموں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ہم ہی ہے کربلا والے جتانے کی ضرورت ہے چوتھے مصرے پہ بالخصوص توجہ چاہتا ہوں کہ اٹھو اب ظالموں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ہم ہی ہے کربلا والے جتانے کی ضرورت ہے حسین بن علی حسین بن علی کی طرح اسلام کی خاطر سروں کو کاٹ دینے یا کٹا
ہے سروں کو، قسم خدا کی بدلہ ان سے ہم لیں گے. ارے یار کچھ تو بیداری کا ثبوت دیجئے. ایک مرتبہ تالیاں بجا کر کے آپ بتا دیجئے. مائک ساتھ نہیں دے رہا تو آپ ساتھ دے کر کے بتا دیجئے. پیش ہمارے نبی کی توہین کرنے والے، ہمارے نبی کا کارٹون بنانے والے یہ جان لے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں. قسم خدا کی بدلہ ان سے ہم لیں گے، قسم خدا کی بدلہ ان سے ہم لیں گے. لیں گے زیادہ یہ نہ سمجھے کم لیں گے، لیں گے زیادہ یہ نہ سمجھے کم لیں گے. سن لے وہ توہین نبی جو کرتے ہیں، سن لے وہ ہم ان کو دنیا سے مٹا کر دم لیں گے. ہم ان کو دنیا سے مٹا کر دم لیں گے. بہت شکریہ دوستو. 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایک چھوٹی سی نظم جس کا عنوان ہے سب سے اچھی عورت. 4 مصرے یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے، ہم صرف خدا سے ڈرتے ہیں اور کسی سے ڈرنے والے نہیں. یہاں سے 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ ظلم ستم کرنے والے حیوانوں سے، کہ ظلم ستم کرنے والے حیوانوں سے، گجراتی یا امریکی شیطانوں سے، ظلم ستم کرنے والے حیوانوں سے، گجراتی یا امریکی شیطانوں سے، گجراتی یا امریکی شیطانوں سے. اور جن کے دل میں خوف خدا کا ہوتا ہے، جن کے دل میں خوف خدا کا ہوتا ہے، ڈرتے نہیں وہ دنیاوی بھگوانوں سے، ڈرتے نہیں دنیاوی. کیا کہنا شاداب؟ واہ واہ واہ. ڈرتے نہیں. 4 مصرے یہاں سے. ایک آواز آئی پچھلے دنوں کہ مدارس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں تالے لگائے جائیں. میں نے 4 مصرے میں جواب دینے کی کوشش کی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ کہا ندیم بھائی کی مدارس میں تالے لگا دیے جائیں. اگر پسند آ جائیں تو آپ کی محبتیں، آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. عطا ہو بھائی. میں نے کہنے کی کوشش کی. دوستو آپ کا ساتھ چاہوں گا بطور خاص سماعت فرما لیں کہ مدارس کیا ہے یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اور اگر بتانے پر بھی سمجھ میں نہ آئے تو میرا یہ مشورہ ہے شاہد بھائی ایسے لوگوں کے لیے پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ مدارس کیا ہے یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے. مدارس میں انہیں لا کر پڑھانے کی ضرورت ہے. چوتھا مصرع اس کے لیے جس نے یہ کہا کہ تالے بند کر دیے جائیں مدارس میں. پیش مدارس کیا ہے یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے. مدارس میں انہیں لا کر پڑھانے کی ضرورت ہے. مدارس میں لگے تالے یہاں جو لوگ کہتے ہیں. آپ کی تالیاں ہونی چاہیے اگر مصرع اچھا لگ گیا ہو تو. مدارس میں لگے تالے یہاں جو لوگ کہتے ہیں، زباں پر انہیں کی اب تالا لگانے کی ضرورت ہے. آئیے 4 مصرے یہاں سے آخری 4 مصرے. ہمیں کبھی دہشت گرد کہا گیا، کبھی غدار کہا گیا. 4 مصرے اور پیش کر کے آپ سے اجازت، آپ کی رخصت. ارشاد. کہ ہم کبھی باعث آزار نہیں ہو سکتے، ہم کبھی باعث آزار نہیں ہو سکتے، ہم مخالف کے طرفدار نہیں ہو سکتے، ہم کبھی باعث آزار نہیں ہو سکتے، ہم مخالف کے طرفدار نہیں ہو سکتے. اور خون دے کر تجھے آزاد کیا ہے
हम तेरे गद्दार नहीं हो सकते। ऐ वतन हज़रात गिरामी अभी शादाब आज़मी अपना कलाम पेश कर रहे थे। माँ के हवाले से 4 मिसरों से उन्होंने अपना सफर शुरू किया और वतन से मोहब्बत के 4 मिसरे पढ़ के वो यहाँ से रुखसत हुए। यही हमारी जिंदगी का मकसद है कि हम अपने रिश्तों को निभाना भी जानते हैं। वतन से हमारी मोहब्बत का जो जज्बा है, उस जज्बे की तर्जुमानी भी हम अपना फर्ज समझते हैं और यही काम शादाब आज़मी ने किया। अभी एक बहुत खूबसूरत सा पर्चा मेरे हाथ में है, एक साहब मुझे देकर गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि गुजारिश ये है कि इस मुशायरे के जरिए नौजवानों में तालीम का जज्बा पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए। मैं इस पर्चे का एहतराम करता हूँ। ये जो उन्होंने पैगाम अपनी तरफ से दिया है, हम मुशायरे की डाइस से, यहाँ बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन की जानिब से और शोरा इकराम की जानिब से हम इस पर्चे का और उनके इस जज्बे का एहतराम करते हैं। यकीनन मुशायरा सिर्फ एक रात तफरी कर लेने का नाम नहीं है, मुशायरा सिर्फ एक रात मेले की तरह जमा हो जाने का नाम नहीं है, बल्कि मुशायरा नई नस्लों की तरबियत का जरिया माना जाता है और ये काम मुशायरा अक्सर करते रहे हैं और आज का मुशायरा भी ये करेगा। मुझे ये 4 मिसरे पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। ये मुशायरे का मकसद है और यही मुशायरे का मिशन है। हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं उन तमाम लोगों को जो मुशायरे के जरिए नई नस्लों की तरबियत को अपना जिम्मा समझते हैं। मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं ये बताते हुए कि ये खूबसूरत मुशायरा जिसे शाहिद नसीम साहब ने सजाया है और उनके साथियों ने, रॉकी टॉक मीडिया और वक्त मीडिया के जरिए इस मुशायरे को कवरेज किया जा रहा है और mushairalive.com पर यह मुशायरा ऑनलाइन दुनिया के बहुत से मुल्कों में देखा जा रहा है। मैं उन तमाम लोगों को भी जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में और मुख्तलिफ शहरों में इस मुशायरे को लाइव देख रहे हैं, mushairalive.com पर मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो इतनी दूर बैठकर भी हमारे मुशायरे में इस तरह से शरीक हैं। आइए इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर और कन्वीनर रहे जनाब शाहिद नसीम खान साहब। जनाब शाहिद नसीम खान साहब जौनपुर के ढंडवारा खुर्द की समाजी और सियासी शख्सियत हैं। शाहिद नसीम खान साहब ढंडवारा खुर्द और उसके एतराफ में कई साल से मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करके गंगा जमनी तहजीब को फरोग दे रहे हैं। इस मुशायरे के सदर इस्तकबालिया कमेटी रहे जनाब मोहम्मद असजद उर्फ अज्जू भाई। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। इस मुशायरे की शाम को जनाब सलीम खान साहब के नाम किया गया। इस मुशायरे की शमा रोशन की शाहगंज और उसके इतराफ की मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत उर्दू मुशायरों से मोहब्बत रखने वाले जनाब जुल्फिकार अहमद उर्फ गामा साहब ने। इस मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए सुप्रीम कोर्ट के वकील इज्जत माब आली जनाब जेड के फैजान साहब ने। जेड के फैजान साहब जब भी किसी मुशायरे में जाते हैं और तकरीर करते हैं तो लोग उनकी तकरीर से कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। तो दोस्तों ये था ढंडवारा खुद का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और ये है मुशायरे के कन्वीनर जनाब शाहिद नसीम खान साहब। जी हाँ, ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने सलीम खान साहब के नाम से ये शाम सजी थी। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। जी हाँ, ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। साथ ही YouTube पर भी आप हमारे YouTube अकाउंट पर देख सकते हैं। अगर आप Facebook पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे कवि सम्मेलन
कल्चरल प्रोग्राम इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। जौनपुर के ढंडवारा खुर्द से मैं कैमरा पर्सन इरफान अहमद के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।